Hello. Update ko gamay sa akong check-up. Murag, dili jud maayo ang akong check-up gyud. Murag, basta dili jud maayo. Kay ngano, kanang, wala man jud ko yung nga, giubo jud og gahi jud nga toda jud nga ubo, pero pila na kaadlaw ba nga kanang nagluya ko kay kanang natoy time nga tumyaging semana nga unsay ngalan ani, murag nakahilak ko ba, then na-stress ko gamay rapod ngano man ang gamay nga stress dako manig epekto kay ngano ang akong result na pod sa ako ang akong ubo dili man jud ingon nga ubo jud kaayo, oo, pero kana ra kung naay mukalit man og kanang murag naisabol sa akong dere pagawas hukal naman dahil nga mura man og perting dugaya na kalagot ba oy. Og ang result sa akong x-ray pneumonia na gyudayon, pneumonia na dayon, tapos ang akong ESR taas na dayon ako ESR kanang sa inflammation ba, infection, nagpakita man ng basahon ako ni kaning ESR ha. Ang meaning aning ESR, iawit na ako ni ESR medical meaning. Okay. ESR stands for erythrocyte sedimentation rate, a medical blood test that measures how quickly and red blood cells erythrocytes settle to the bottom of the test tube. A high ESR, where cells